ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଭିଡିଓରେ କହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚାହୁଁନଥିଲି କି ଏ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଉ ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଦେ କହିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏତେ ହୀନ ପ୍ରକୃତି, ଏତେ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରକୃତି ଏମାନଙ୍କର, ମାନେ ଏମାନେ ପଶୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହୀନ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡିଓର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବେ ବୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଫିରୋଜ କୁମାର ମାଳି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଫିରୋଜ ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ରେ। ତ ଏମାନଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲି, ସେ ଭିଡିଓରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ମାନେ ଜଣେ ଝିଅ ଭିକ ମାଗୁଛି ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ତା ହାତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡିଓଟି ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓ ପରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କଥା ହେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। कौन जय श्रीराम टिके रहूनु भाई, कौन जय श्रीराम तुम हिंदू ना मुसलमान झील तू हिंदू ना मुसलमान है तू छोट छुआ भावुଛୁ ए शला घर बम फुटा देई तो जान पारिन झील एटी टोटाल बजार देखिमी नहीं जो देखिमी से नहीं कुआडे पळेबी गोला गाडी को पार दे तो कहू तो शला जय श्रीराम कहयो तो गुणा ना कोनी आला रे चुप दिन किछि कहबो एटा भिख मागिला मागुची ठीक मागुची गुणा तो पड़ी होची काटे उठुन ए बाबू जो 7-8 वर्ष रे जुई तू लिटुन ना मो व्यक्तिगत ପାଇଁ झगड़ा को नहीं जाने मो घर पड़े द्वार पड़े ये पिला ये देखि के जीव तुम घर सतरा पिला जाई तम घर कहियो ता बापा सब रात से किडनैप करियो बंगाली घर अछि तमरो कोन भाई नाही बंगाली नो बांग्लादेशी घर अछि बंगाली घर कोन भाई नाही उडिया घर कोन भाई बड़ा छुरो छुआ उडा भाई चांदाडी टोटल तो माने भिक तो आपण माने से भिडियोटा संपूर्ण भाव में देखिथिबे बोली मु आशा करूची। तो आपण मानकर चिंताधारा कौन होउची ए विषय रे माने देखंतु मोर मनोभाव रे मु कहूची जे एई जो झियो भिक मागुची आउ सेठी लोक मान अछंती जे जय श्रीराम कह बोली जो कहउचंती से माने बोधवे ए झियो ठारो अधिक माने बड़ भिकारी से माने बोली मु मन करूची। माने ये ता पेट चाखेंडे पाई बोली मुठे खाइबा पाई बोली से जेतिकी भिक मागुने ताठर अधिक एमाने भिक मागुछंती। जय श्रीराम कह, जय श्रीराम कह, जय श्रीराम कह, कहबु ना नाही न कहले छाड़िबु नाही तते कहबा कहबो कहबा पई तो बाध्य। माने एमाने बड़ भिकारी परि मते लागुछि मनरे, कारण से जे सेतिकी से थर हेले काकू कोन पार्टी कले मागिछि कि नहीं सेटा वीडियो देखा जाउनी, कि एमाने जेतिकी मागुछंती एमाने बड़ भिकारी परि मते मने होउछि। भाई जन को जबरदस्ती कहीदेवा द्वारा का मन भीतर जगह बसी जीव नहीं कि का मन भीतर स्थानटा रही जीव नहीं कि का मन भीतर प्रेम रही जीव नहीं। ए जो कहिबाटा निज हृदय रु बाहरिबा दरकार, निज मन भीतर बाहरिबा दरकार। जने भिक मागुची माने शेषरे माने भिकारी मध्य छाड़िले नाही, माने जो माने भिक मागुछते सेमानकु मध्य माने छाड़ू नांती। केवल एटा हम ओडिसा रे होउची ना अन्य राज्य रे होउची। मु अनेक राज्य जाई 4-5 राज्य कोने जाईची मो जीवन काल रे बुलिबा पई। मु बहुत जगह रे मु काम करिची, काई सेठी एई भलिया कुलांगर मानक मु देखिनी, किंतु हमर ओडिसा रे आउ किछि अंधभक्त गुडा बाहरी छंती। से माने गाईरो मूत आ गाईरो गोबर गुडा खाउछंती। गाई को जो माने खाई देले से माने होउछंती आउ मां को खाई दउछंती। मां रो आउ चाहा, दही, क्षीर, छेना, पनीर ए सबु खाइले से माने किछि नुहे। जो मांस खाई दउछंती से माने दोषी हे जाउछंती। आउ ए जो चाहा, कॉफी, क्षीर, दही, छेना, पनीर ए सबु जो खाउछंती एगुडा कोन। तो चालो तो साडो से सब विषय साडो, तो वर्तमान विषय कामे जिबा। तो एई जो झियोटा जो भिक मागुची ताको माने केमिति जबरदस्त करूछंती। भाई जबरदस्त करी कि केबे काको धर्म को चेंज कर दे किबा से गोटे पद तार टिके माड़ भय रे टिके डर रे से कहि देले कहार किछि क्षति हे जिबार नै कि तुमको लाभ भी हे जिबार नै। जदि तमरो सेतिकी आउ मन भितरे निज धर्म प्रति निज भगवान प्रति सेतिकी जदि भल पाइबा अछि तो सेई भिकारी झियो को जदि तमे देखिलो सेठी
ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାକୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛି, ସେ କଣ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ଯଦି ତମେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତ ନା, ତାକୁ ଖାଇବାରେ ମୁଠେ ଦେଇଥାନ୍ତ, ପିନ୍ଧିବାରେ ଟିକେ ଲୁଗା ଦେଇଥାନ୍ତ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ତା ହାତରେ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଛୋଟ ପିଲାଟେ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ବିସ୍କୁଟ ଚକୋଲେଟ କି କ୍ଷୀର କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତ। ସେଇଠି ସିଏ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କଥା ତ ଦୂର କଥା, ସିଏ ତମକୁ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମ କରି ତମକୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକକୁ କିଣାଯାଏ। କୌଣସି ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ଜଣକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଆମ ଧର୍ମକୁ ଆଣ, ଜଣକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଠେଙ୍ଗା କାତି କୁରାଡି ବର୍ଷା ଆଉ କଟୁରୀ ଖଣ୍ଡା ଦେଖେଇକି ମୋ ନାମ କହିବା ପାଇଁ କହ ବୋଲି କୌଣସି ଧର୍ମ କହେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଧର୍ମ କହୁଛି ସେମିତି, ତ ସେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଠକାମି ଚୋର ଲମ୍ପଟ ବୋଲି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଧର୍ମ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତମେ ଡରେଇକି ଧମକେଇକି ମାରି ପିଟିକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜାଗାକୁ ତମେ ଆଣିବ ବୋଲି ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ହିଁ ନଥିବ। କାରଣ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ପ୍ରେମ, ଦୟା, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, କ୍ଷମା। ଏଇଗୁଡାକ ଯଦି ସ୍ୱଭାବ ଯୋଉଠାରେ ଅଛି ତାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା, କ୍ଷମା କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାରିବା, ପିଟିବା, ହାଣିବା ଏସବୁରେ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଜବରଦସ୍ତ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନକୁ ଦେଖିବେ ସେଠି ତ ମାନେ ଯିଏକି ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ଗୋଟେ ସାଇକେଲରେ କିଛି ଜିନିଷ ଧରି ଯାଉଥିବ, ଫେରିବାଲା ମାନଙ୍କୁ, କବାଡି ବାଲା ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଛକ ଛକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହ। କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଟକଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡେଇକି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିବେ। ଆରେ ଭାଇ, ଏମିତି ନୀଚ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ଧରୁଛ? ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ ତମର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି, ତମର ଗୁଣ ଦେଖି, ତମର ସତ୍ୟତା ଦେଖି ସେମାନେ ନିଜେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି, ମତେ ଭଲ ନ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଭିଡିଓଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ହଉଛି, ଏଇଟା କଣ ଠିକ ଲାଗୁଛି କି? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।